Deuxièmement, dans l'état d'esprit. L'état d'esprit, il faut pas être défaitiste. Il faut croire dans ses chances. Et وهذيك العقلية تاع بوياتنا وجدودنا وكاع تاع حنا on est inférieur, il faut voilà, il faut voir autre chose, il faut voir plus loin. ما بقاتش petite nation, grande nation, surtout في الفوتبول. ما زلنا فوالا هاي ايطاليان اليوم راهي شورت راحت ايطاليان فوالا ما كاش شكون ربحتها لا سلوفاكي بريمير سيليكسيون في بريمير مونديال دي جون جوار وكلش زعما ما فيها والو ما راحت هذه تاع غران ناسيون مش عارف فوالا دونك il faut jouer toutes les cartes ايا l'esprit compétitif اسمحوا لي ابري هاد لي بوين كاين دونك هنايا خيرت الناس خيرت لي جوار عندك انت ان état d'esprit d'accord donc انت tu as adapté tes choix en fonction de ton état d'esprit هذه هي على حسب ما شفنا في الاخر l'avant coupe du monde donc il s'est préparé psychologiquement à perdre ou à faire des matchs nuls en comptant sur une bonne assise défensive ou un bon milieu de terrain. L'attaque خويا قال لك خلي دو كوتي ما ناتاكوش غادي نروحو نديفوندو هذا هو بون مور هاد ليتاب انت tu as remarqué بلي t'as des problèmes t'as des soucis كاين des problèmes au niveau de l'attaque au niveau du schéma tactique en gros علاش parce qu'il te manque des éléments surtout في les moments وين كانوا les joueurs تاعنا blessés etc. هيا انت عارف باللي عندك واحد كيما مغني il a une chance infime pour jouer il le savait avant hein. Ils l'ont déclaré في France Montana mais il le savait bien avant باللي il pouvait pas le récupérer donc انا هنايا je souligne le point هذا le troisième point c'est le temps de réaction par rapport à quelconque situation. Tu sais que tu as un joueur clé que tu vas perdre. Il faut pallier à ce problème rapidement. Il faut lui trouver une solution le plus tôt possible. تخلي نتايا la dernière minute تروح تتحوس على les joueurs. على بالك باللي tu as un problème offensif. وتقول باللي مانيش سحار. يا خويا tu n'es pas سحار بصح tu es un sélectionneur. Donc tu avais encore les choix, tu avais encore le temps. حتى la veille تاع la Coupe du Monde, tu avais le temps pour aller chercher un joueur, un attaquant. Donc ما تقوليش مانيش سحار. هذه نجو ليها ان شاء الله نهضروا عليها من بعد على les déclarations في la presse. Communication de تاع الرهج. Bon. Et donc, il faut réagir tout de suite. Vous pouvez remarquer, depuis la Coupe d'Afrique des Nations, mais on a un temps de réaction qui est très 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 long. Très long. علاش باسكو عندك هذاك وجماعه هضروا عليها هذه وج لي سالو دايور تاع انا نحكم وانا ندبر راسي c'est moi qui gère c'est moi qui préside et c'est moi qui prends la décision نتوما كاع ما تفهموش نتوما كاع ما تعرفوش دونك اقعدوا وين ما راكم vous êtes loin maintenant le monde entier يقول لك بلي tel joueur il est pas en forme ما تدخلوش ولا il a pas les capacités ما تدخلوش انت non tu es têtu دخل الجوار هذاك دونك هنايا y a un gros problème ومن بعد sous pression هي تلقى نتايا لا سوليوشن اللي بروبوزيتها انت ولا اللي الناس كاع هضرت عليها de فاصون كاع c'était évident المنصوري يروح في البون c'était pas mais y a pas de ما كانش y a pas lieu de se poser la question انت من tu te contredis من تقول بلي انا خاصني دي جوار كومبيتيتيف ومن ندخل واحد اللي عيا صاي تعب donc y a quelque chose qui va pas au niveau de la réaction par rapport aux situations. Tu sais que voilà, pour faire évoluer cette équipe, pour la faire avancer, il t'a 2 ou 3 points à changer, 2 ou 3 points à régler.
Tu tardes à prendre les décisions. Le résultat. Donc ça, j'aimerais bien que dorénavant, Inch'Allah, on réagit vite par rapport aux situations. Donc les bilans, il faut que ça soit fait au fur et à mesure. Tout de suite, pour que les décisions tombent. Z. Donc, le troisième point qui est la gestion, la réaction par rapport à la situation. مور هذه أنا نهضر على un autre point اللي vraiment ça m'a j'ai eu une grosse déception par rapport à ça, c'est les médias, la gestion des médias et l'adaptation du discours, pardon. Parce que subhanallah, vous remarquez que cette année les médias نتاعنا, surtout la presse écrite, ils ont dépassé les bornes. Ils ont dépassé maintenant, je crois que je suis pas le seul, mais on a vraiment du mal à les croire. On a vraiment du mal. Ils ont perdu en crédibilité. Il n'y a pas d'encadrement. البارح شفت ولا اليوم شفت une vidéo حشومة على الهداف, حشومة هضروا على الاخر ان ايجيبسيان ويقدم في الناس, نسيت اسمه. هضروا كاع هو يلي اكوتي كاع ما هضرش كاع ديك الهضره. هو قال تو سامبلومون فوالا انايا اللي شجع لي زيتازوني ما شغل ما نستعرفش به, وهما دوروها كاع اون افير دو اسلام و دو بوليتيك وما عارف واش. على هذا faut pas, il faut être مش عارف انا, il faut ramener les faits comme ils sont, il faut pas rajouter. هذه من جهة. donc les médias نتاعنا il faut qu'ils se calment un peu, il faut qu'il y ait un encadrement. Deuxième point, في هذا الاخر, subhanallah, l'adaptation du discours. Saaden, il a vraiment un problème de communication. Il a un souci de communication. شفت واحد les interviews دارهم, les points de presse وكلش, والله ça m'a déçu. قلت انا سبحان الله, le mépris وكلشي. ce qui m'a marqué هذيك تاع يقول الجورناليست tout simplement, il lui pose la question, est-ce que vous allez trouver une solution pour l'attaque, ويقولوا مانيش سحار. un sélectionneur يهدر كيما هاك, مانيش سحار ولا انت عندك حل قوله لنا. كومون واش من سيليكسيونور يهدر كيما هاك لا في دو لا كوب دو موند. يا خي كان عندك الوقت باش تو بريبار وراك عارف باللي فيبلس تاعك, بصح توا انت راقد tu dormais sur tes lauriers, ou qui jette le moment propice, et quand les gens, les personnes, ou surtout les médias, parce qu'ils étaient proches, ils te posent la question, تقول لهم انا مانيش سحار. بصح صح ماكش سحار, بصح tu n'as rien fait. يا خويا c'est pas normal. À côté de cela, il y a donc les discours, le même discours qui sort. Donc t'as du mal à affronter l'opinion publique. Il faut gagner, il faut avoir une personnalité. Le journaliste يقول له منصوري demain il sera écarté, هو يقول له ان شاء الله نديروا نتيجه. كيفاه ان شاء الله ندير؟ يقول لي المنصوري تلعبوا ولا نتلعبوش؟ مالك خايف من شكون؟ خايف من منصوري يقعد في البون. علاه تيغي اونغي جاك avec 4 coupes du monde record تاع لي بوت وكلشي وقعد في البون. منصوري عام كامل هو في البنك في ليكيب تاعو. اليوم نتايا حشمان باش تقول باللي غادي يخرجوا. Mais c'est un grave problème de communication. Le prochain sélectionneur, il faut qu'ils apprennent à parler aux gens. Il faut rassurer les gens, il faut rassurer surtout les fans. والله العظيم c'est grave, ça, c'est grave. Il y a des gens qui les encadrent
pour هادو les conférences de presse وكل شيء